वार्ता न्यूज यूट्यूब चैनल आपन स्वागत करुँ। आज आम जाना कोरोना उपर बर्तमान आम पाखे अच्छा ओडिशा स्वास्थ्यकर्मी साधारण संपादक श्री रवींद्र कुमार प्रधान आज किसी कोरोना विषय जाना चेष्टा करें। जो कोरोना उपर आप स्वास्थ्यकर्मी मैंने जहाँ कर जहाँ सोशल मीडिया भाइराल होता बर्तमान केवल सोशल मीडिया भाइराल होना आप स्वास्थ्यकर्मी मैंने किसी धन्यवाद। आप गोटे भल प्रश्न पचारि जे आपण मैंने सोशल मीडिया निश्चित देखुं पेपर विभिन्न न्यूज पेपर देखुं स्वास्थ्यकर्मी मैंने बहुत भल काम किंतु सोशल मीडिया जदि आम कम करूँ सोशल मीडिया को आसिल कर कारण कोरोना मु केवल नुह ओडिशार 5000 स्वास्थ्यकर्मी प्रति गाँव में गत 2 मास आगे कार्यक्रम आरंभ कर तार आम वीडियो क्लिप करके सोशल मीडिया रे उपस्थापन कर विभिन्न आमर सांबादिक बंधु मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया एवं समाज धरित्री सबू पेपर में प्रतिदिन आप देखुवे जे आमर स्वास्थ्यकर्मी मैंने किपरि भल काम कर परिप्रकाश हो। आज भी आप देखिए गत काली भी समाज पेपर में बाहर था आमर जन स्वास्थ्यकर्मी पात्रपुर किशोर कुमार पट्टनायक से निजस्व गोटे मासर दरमार लोक मास्क बांधु कारण देखिए गंजाम जिला तो समग्र ओडिशा रे मास्क बाध्यतामूलक कराई किंतु गाँव में मास्क अभाव और लोक मान मिलू से क्षेत्र में आम बहुत स्वास्थ्यकर्मी निजस्व पैसा निजर दरमार मास्क बांटु मुझे प्राय 500 अधिक मास्क बांटू तेना आप देखिए आम गोटे अच्छा फुलबानी सुब्रत कुमार शतपथी से प्रतिदिन सुंदर सुंदर एक्टिविटीज कर संघर जे कि ऑफिस संपादक प्रशांत सामंतरा से खोदा से बहुत भल एक्टिविटीज कर कोरोना ऊपर जमी पुरी सुशांत कुमार कुंडू से भी प्रति गोटे इनोवेटिव आइडिया रे विभिन्न एक्टिविटीज कर सोशल मीडिया रे भी आपण मैंने देखुवे तो आम जदि कम करूँ सोशल मीडिया को आसू कमी। अच्छा बर्तमान आम शुणा पाचु महिला कर्मी स्वास्थ्यकर्मी मान बहुत प्रेसर पड़े अच्छा से प्रकृत में प्रेसर पड़ुछि ना पुरुष स्वास्थ्यकर्मी मैंने कम अवहेला कर कौन मत प्रकाश आज्ञा आपण 2010 रे भारत सरकार गोटे गाइडलाइन प्रस्तुत कर रिगार्डिंग मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम अपन जदि गाइडलाइन की जीवे अपन से स्वास्थ्य उपकेन्द्र कहला ना गोटे महिला स्वास्थ्यकर्मी आउ जड़े पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति दि जाए स्पेसिफिक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी कौन करेंगे महिला स्वास्थ्यकर्मी कौन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लिखी कहूँ ना महिला स्वास्थ्यकर्मी मैंने काम है से माने इम्यूनाइजेशन जोटा कि आमर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ बुझे आ पुरुष स्वास्थ्यकर्मी मानकर बेसिकली मेजर रोल है पब्लिक हेल्थ तेणु आम भी आमर पुरुष स्वास्थ्यकर्मी मैंने जिते जो इम्यूनाइजेशन रे संपूर्ण सहयोग कर सहित आमर पब्लिक वा आप देखिए लेप्रोसी है कि जो आमर ट्यूबरकुलोसिस हो लेप्रोसी मलेरिया ये समस्त कार्यक्रम को सुचारू रूपे परिचालन कर सहित पुरुष स्वास्थ्यकर्मी मैंने एपिडेमिक पीरियड से फ्रंट लाइन सोच आप देखो जो बर्तमान तितिली गला तितिली खोर्धा और पुरी जिला को आमर ओडिशा राज्यर विभिन्न जगार 400 रु अधिक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की डेपुट करा कहीं ना बात्या परवर्ती पर्याय जो विभिन्न रोग सृष्टि हम प्रतिरोध करने अब आम 400 रु अधिक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी बहुत भल काम कर परवर्ती पुरी और खोर्धा जिले में कौन सी रोग हो पार तेणु आमर पुरुष स्वास्थ्यकर्मी माने निजर दायित्व संपादन करने संगे संगे जब एपिडेमिक पड़े
ସେତେବେଳେ ହଇଜା ହଉ ଏବେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ପିରିୟଡରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସୋଲଜର କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତା ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀକି ବିରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ, ୟା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟର କରୋନା ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକ ଠିକ୍ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଉନ ଲୋକ ଟିକେ ବାଟ ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଉନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିଭି ରହିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଗାଁ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଯେ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କରିବୁ। ସେହି ମୁତାବକ ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିରୋଧରେ କିପରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ସେ କଥା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶିଖାଇଛୁ। ତେଣୁ କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବିଶେଷ କରି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଗାଁରେ ସକ୍ରିୟ, ଆଉ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଟାଉନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର 2-3ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ, ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିକି ଆସିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଲେ, ଆଶା ରହିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ ଆଉ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛୁ, ଯୋଉଟା ପାଇଁକି ଆଜି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମର ଲକଡାଉନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଦା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଛୁ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଦାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ, ଆଉ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କରାହେବ ନା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଥିପାଇଁ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବକ ସଂଘ ମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସରକାର ଗୋଟେ ଭିଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆମେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସି ରହୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
ये कोरोना चिकित्सा समय आज्ञा। जदि कौन कर्मी आज्ञा शहीद हो जाती तो से राष्ट्रीय सम्मान सह 50 लाख टंका अनुकंपा घोषणा कर आज्ञा तो या द्वारा आपण स्वास्थ्यकर्मी मैंने केते उत्साहित होती कार्य करिबारे एवं आपण या ऊपर कोन मत निश्चित भाव मु धन्यवाद देवी आमर माननीय केंद्र सरकार को एवं राज्य सरकार को जे गोटे सुंदर पदक्षेप नहीं जे कोरोना मुकाबला समय जदि कौन स्वास्थ्यकर्मी मृत्यु हुए तेज गोटे 50 लाख टंका गोटे बीमा सहित आम राज्य सरकार भी आउ टे आगू जा डिक्लेयर कर शहीद सम्मान देना निश्चित अति स्वागत योग्य पदक्षेप आउ यह निश्चित भावे समस्त स्वास्थ्यकर्मी को उत्साहित कर काम करने किंतु मु राज्य सरकार को अनुरोध करी जे जोटा कि ओरिजिन समस्या कि यहाँ गोटे टेम्पोरारी समस्या ठीक अच्छे कोरोना आसी कोरोना को भी आम मुकाबला करा कोरोना जी कि जो स्वास्थ्यकर्मी मानकर जो समस्या रही बहुत दिन समस्या ताकू भी जदि समाधान परवर्ती समय करते निश्चित रूपे ओडिशार स्वास्थ्यकर्मी उपकृत बनते गोटे हूँ मु कहि 1974 मसीह जो स्वास्थ्यकर्मी पदवी सृष्टि करते अंडर मैट्रिक योग्यता किंतु परवर्ती पर्यायर डिप्लोमा फार्मासी कराई जो आम पुरुष बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी मानकर मिनिमम क्वालिफिकेशन शिक्षागत क्वालिफिकेशन डिप्लोमा फार्मासी कर माने पदवी परिवर्तन किंतु हो पारि ना क्वालिफिकेशन बहुत माने अंडर मैट्रिक आड़िक डिप्लोमा फार्मासी कराई किंतु तांकर जो पदवी से स्वास्थ्यकर्मी रही तेणु आम संघ तरफ आम सरकार को बहुत अनुरोध करुँ सरकार विचाराधीन रही जेहेतु शीघ्र ग्रहण करेंगे द्वितीय है जो कैडर रूल बोले भी परिवर्तन आसबार अच्छी कहीं बर्तमान जिते कर्मचारी आप देखिए समस्ते चाकरी खाली 4-5टा प्रमोशन पाइबे किंतु हेल्थ वर्क मात्र गोटे प्रमोशन मल्टीपल हेल्थ सुपरवाइजर तेणु ये कैडर रूल परिवर्तन करार आवश्यकता रही आशा विश्वास सरकार निश्चित रूप ये सबको ग्रहण करेंगे आपन भी सोशल मीडिया देखुए आमर किसी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम रे किसी भाई रही जो मैंने 21 मासर दरमा पाई तथापि से फ्रंट लाइन वारियर पर बर्तमान कोरोना सहित संग्राम कर से दरमा देवार व्यवस्था कर आउे फलप्रद हो पार सत्ते ओडिशा राज्य पुरुष बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी संघ विश्वास करे निज कर्तव्य व निज काम कारण आम शपथ करूँ आमर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को एवं ओडिशा को विश्व में करोना मुकाबला सर्वश्रेष्ठ करें आम आप्राण उद्यम करुचु आम दृढ़ मनोबल रखीचु जे निश्चित रूपे करोना हारिब ओडिशा जितिब।